Gloria al Señor. Gloria a Sean Dios. todos bienvenidos, mis amados hermanos. Glory to God. May all of you be welcome, my beloved brothers and Gracias sisters. por acompañarnos en estas And alabanzas. thank you for accompanying us in these hymns. Yo sé que el Señor las ha recibido porque salen de nuestro corazón. I know that the Lord has received these because they come forth from our heart. Ahora no nos acompañaron los músicos, pero primeramente Dios el próximo sábado sí. Así es de que gracias, mis amados hermanos, por escuchar la palabra de Dios. Our musicians, our brothers are not here today, but with the grace of God, they will be here next week. But thank you for accompanying us. Vamos ahora a meditar un poco en la palabra de Dios Today we're going to spend some time on the Holy Word of God. y vamos a estar en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20 And we're going to be in the Gospel according to St. John, chapter 20. y vamos a empezar a leer del versículo 24. And we're going to start reading for verse number 24. Y esto es acerca del apóstol Tomás. And this is regarding the Apostle Thomas. A él se le acusa de ser incrédulo. Now, this Thomas is accused of being an unbeliever. Pero incredulous. ahora vamos a levantar un poquito la imagen del apóstol Tomás. But now we're going to consider the image of the Apostle Thomas. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We're going to read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with him when Jesus came. Le dijeron pues los otros discípulos: So the other disciples said unto him, al Señor hemos visto. We have seen the Lord. Él les dijo: And he said unto them, si no viere en sus manos la señal de los clavos, If I do not see in his hands the marks of those nails, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, and if I do not place my fingers in the place where his hands were nailed, y metiere mi mano en su costado, no creeré. and if I do not place my hand in his fractured ribs, I will not believe. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. 8 days later, the disciples were together again, and with them was Thomas. Llegó Jesús estando las puertas cerradas And Jesus came while the doors were locked, closed. y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. And he placed himself in their midst, and he said, Peace be unto you. Luego dijo a Tomás: Then he said unto Thomas, pon aquí tu dedo Place your finger here, y mira mis manos, and look at my hands, y acerca tu mano and bring your hand close, y métela en mi costado. and place your hand in my ribs. Y no seas incrédulo, sino creyente. And do not be an unbeliever, but rather be a believer. Entonces Tomás respondió y dijo: Then Thomas responded and said, Señor mío y Dios mío. My Lord and my God. Jesús le dijo: And Jesus said unto him, porque me has visto, Tomás, creíste. Because you have seen me, Thomas, you believe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Blessed be those who did not see and yet believe. Mis amados hermanos, esta historia nos habla principalmente de la duda del apóstol Tomás. Brothers and sisters, this account tells us basically about the doubts of the Apostle Thomas. Había sucedido que Jesús había resucitado It had occurred that Jesus had been resurrected, y había hecho su aparición entre los discípulos. and he had presented himself, he had appeared amongst the disciples. Vamos a leer un poquito más hacia atrás en esta lectura para que ubiquemos el contexto. Let us read a little bit more so we can sort of place the context of the scripture. Vamos a ver el versículo 19. Let's look at verse number 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, When night arrived that same day, el primero de la semana, on the first of the week, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, the doors being locked in that place where the disciples were united together because of the fear of the Jews,
Vino Jesús Jesus came. y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesus came, and while he was there in the middle of them, he said, peace be unto you. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. And when he had said these things, he showed them his hands, Y el costado. and he showed him his ribs. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. And the disciples rejoiced upon their seeing the Lord. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. And then Jesus said to them once again, peace be unto you. Como me envió el Padre, así también yo os envío. As the Father has sent me, I also send you. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. And having said this, he blew, and he said, receive the Holy Spirit. A quienes remitieses los pecados, les son remitidos. To whom whose sin you have those remitted, they shall be remitted. Y a quienes los detuviereis, les son retenidos. And those whose sins you hold back, they will be held back. Esta era la primera aparición de Jesús en medio de sus discípulos tras la resurrección. You know, this was the first appearance of Jesus in the presence of his disciples after the resurrection. Pero el discípulo Tomás no estaba en esta primera aparición del Señor. But the disciple Thomas, he just was not there when Jesus appeared the first time. Y fue gran pérdida para él. And there was a great loss for him. Porque para que Jesús se apareciera la segunda vez tomó toda una semana. Because for Jesus to appear after the resurrection the second time, it took a whole week. Y aparte de eso, acabamos de leer que el Señor dice, paz a vosotros. And aside from this, we just read where the Lord said to his disciples, peace be unto you. Esa semana para el apóstol Tomás fue tormentosa. No, that week for the Apostle Thomas was a week of a lot of torment Porque él no había creído. because he had not believed. Había duda en él. There was doubt in him. Pero aparte de todo eso, mis amados hermanos, But aside from all this, my beloved quiero brothers, que veamos un poco la vida del apóstol Tomás. let's look a little bit at the life of the Apostle Thomas. Tomás era fiel. You know, Thomas was a faithful person. Era fiel al Señor. He was faithful to the Lord. En una ocasión, cuando Lázaro estaba muy enfermo y murió, On one occasion when Lazarus was very ill, and remember he died, Tomás le dice a Jesús, no vayáis porque quieren matarte, no vayáis a ver a Lázaro. you know, Thomas sort of warned Jesus, don't go and see Lazarus because there's people there that want to kill you. Y le dice el Señor, Lázaro ha muerto y necesito ir a él. And Jesus said unto him, Lazarus has died, and it is necessary that I go unto him. Y en San Juan 11:16, esto es lo que dijo el apóstol Tomás. And in the Gospel according to St. John again, chapter 11, verse 16, this is what the Apostle Thomas said. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, Then Thomas, who was also called Didymus, said a sus condiscípulos, to his co-disciples, vamos también nosotros para que muramos con él. let us also go so that we can die with him. Podemos darnos cuenta de que él estaba dispuesto a morir junto con el Señor. We can see that Thomas was very willing to die together with the Lord. Entonces, ¿qué había pasado con la fe de Tomás? So then what had happened with the faith of Thomas? Estamos hablando de que el Señor había resucitado y todos los discípulos estaban diciendo, hemos visto al Señor. You know, remember Jesus had been resurrected and all of the disciples were saying, we have seen the Lord. Pero él dijo, si yo no viese las marcas en sus manos y los clavos, no creeré. But Thomas said, if I do not see the marks of those nails in his hands, and if I don't place my hand on his fractured ribs, I will not believe. Y por esto al apóstol se le ha puesto por sobrenombre Tomás el incrédulo.
And that's why Thomas has received the nickname Thomas the Unbeliever. Pero yo quiero que hagamos una distinción esta mañana. But let us make a distinction this morning. Tomás había, al igual que todos los otros discípulos, habían pasado por un tremendo trauma. You know, Thomas, along with all the other disciples, had gone through a tremendous traumatic experience. Habían visto al Mesías sufrir y ser crucificado. They had seen the Messiah, Jesus, suffer and be crucified. Vieron cómo quedó el cuerpo del Señor. And they saw how the body of the Lord came to be. Y para ellos no era difícil como que el Señor resucitase en ese estado. And for them, it was hard to believe that Jesus would come back to life, be resurrected, when his body was in that state. ¿Y acaso, mis amados hermanos, no es también la vida de nosotros un tanto así como la de Tomás? And really, it's our own personal life, not a lot like the life of Thomas was. Hay momentos en que decimos, sí, voy a creer. And there are moments when we say, yes, I am going to believe. Y decidimos seguir al Señor. And we decide to follow the Lord. Pero después viene la tribulación. But after this, tribulation, difficulties come. Viene la enfermedad. Illnesses come. Y nosotros oramos al Señor. And we pray to the Lord. Y por alguna razón el Señor tal vez no nos da esa sanidad. And perhaps for some reason or other, the Lord does not give us that healing. Y empieza la duda. And of course, doubts will start. Lo vimos con el profeta Juan, el Bautista. You know, we saw this with the prophet John the Baptist. Su predicación era de fe, era de que había creído que Dios le había dado ese mandato. You know, his preaching was one of faith. He believed that God had given him that mandate. Y él mismo había bautizado a Jesús. And John the Baptist was the one who had baptized Jesus. Y había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And John the Baptist has said about Jesus, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Había dicho también a sus propios discípulos, es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. And he had said to his own disciples, it is necessary that I decrease and that the Lord Jesus increase. Pero cuando se encontraba preso But when he found himself in jail, y ve que Jesús no viene a su auxilio, and when he saw that Jesus did not come to help him, entonces envía mensajeros a preguntar si él era el Mesías o era necesario esperar a otro. that's when John the Baptist sent messengers to ask, is Jesus the Messiah, or should we wait for another? Y eso mismo es lo que le estaba sucediendo al apóstol Tomás. And that exactly is what was happening to the Apostle Thomas. Él puede haber pensado que los discípulos tal vez vieron visión, una ilusión. He might have thought that the disciples saw some vision, some illusion. Y por eso es que él dice, si yo no toco, si yo no veo, no creeré, dice el apóstol Tomás. And that's why he said, if I do not touch the nails in his hands and his ribs, the fractures, I will not believe. Pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos que distinguir entre su incredulidad y aquel que definitivamente decide no creer. And of course, we must make a distinction between his incredulity, his unbelief, and his decision not to believe. Él había caminado con el Señor He had walked with the Lord, y él estaba dispuesto hasta dar su vida por el Señor. and he was even willing to give his life for the Lord. Su corazón estaba inclinado al Señor. His life, his heart was inclined towards following the Lord. Pero en esta ocasión a él se le hace difícil creer lo que dicen los discípulos. But on this occasion, he found it hard to believe what the disciples were saying. Pero podemos compararlo con Judas Iscariote. But we can compare this with Judas Iscariot. Caminó con el Señor, Judas walked with the Lord, pero él nunca abrió su corazón a la conversión. but Judas never opened his heart to being converted. Él decidió no creer.
Judas decided not to believe. a pesar de ver muchos milagros, In spite of the fact that he saw so many miracles that Jesus a did. pesar de caminar junto con Cristo. And even though he walked together with Jesus, Pero yo quiero que veamos, mis amados hermanos, que Jesucristo es paciente con nosotros. but I want us to see, my beloved brothers and sisters, that Jesus is patient with us. Veamos lo que sucede en el versículo 2 de la lectura que habíamos leído. Permítanme, Let us- hermano Jesse. Let us see what happened in verse 2 El versículo 26. or verse 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. 8 days later, the disciples were there again together in the upper room, and together with them was Thomas. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, And now Jesus, even though the doors were locked, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. he came and he placed himself in the middle of them, and he said, "Peace be unto you." Veamos que el Señor no viene molesto, Look at the fact that the Lord did not come No. being troubled. no viene rechazando al apóstol Tomás porque no ha creído. You know, Jesus did not come rejecting the apostle Thomas because he had not believed. Él siempre dice, paz a vosotros. Jesus always said, "Peace be unto you." Pero veamos lo que hace después el Señor. Well, look at what is done later by the Lord. Luego dijo a Tomás, Later on the Lord said to Thomas, pon aquí tu dedo "Place your hand here y mira mis manos and look at my hands, y acerca tu mano and bring your hand near y métela en mi costado and place your hand in my ribs, y no seas incrédulo sino creyente. and stop being an unbeliever and become a believer." ¿Qué notamos de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos? What do we see here about our Lord Jesus Christ in these verses? Había escuchado lo que había dicho el apóstol Tomás, ¿no es cierto? You know, he had listened, he had heard what the apostle Thomas had said. Eso significa que el atributo del Señor es omnisciente, lo sabe todo. You know, this indicates that the Lord Jesus was omniscient, meaning that he had all knowledge of everything. Y se dirige directamente a Tomás y le dice, mira mis manos. And he directed himself to Thomas and he said, "Look at my hands Métela en mi costado, mete tu mano en mi costado. and place your hand in my ribs." El Señor, mis amados hermanos, llega hasta donde está nuestra debilidad. You know, the Lord, brothers and sisters, will come to wherever our weakness is, Hasta donde está la falta de fe. to wherever there is a lack of faith. Y eso debe de confortarnos a nosotros. And that should bring us great comfort. Cuando pasamos por grandes dificultades, When we come through great difficulties, la palabra de Dios dice que nos regocijemos. the Bible says, "Let us rejoice." Y usted dirá, ¿cómo está eso que nos vamos a regocijar? And you might say, how can it be that we will rejoice when we are going through great difficulties? Porque el Señor va a venir a atendernos personalmente. Por eso debemos de regocijarnos. You know, that's because the Lord is going to come and attend to us personally, individually. That's why we should rejoice. Porque el Señor nos ama. Because the Lord loves us. Él no nos va a dejar en esa tribulación. He is not going to leave us in that state of tribulation. Él es nuestro oportuno socorro. He is our rescue. Y sabe que esta duda a veces es buena, mis amados hermanos. And you know, sometimes this kind of doubt is good, brothers and sisters. Y usted podrá decir, no, la duda es enemiga de la fe. And you might say, well, no, it can't be. Doubt is an enemy of faith. Pero ¿acaso la fe no llega por el oír de la palabra de Dios? But really, does faith not come by the hearing of the Word of God? Y si usted tiene una duda, ¿sabe dónde va a encontrar la respuesta? And if you have a doubt, you know where you're going to find your response? En la Biblia. In the Holy Word of God, the Bible. Y eso va a hacer que usted se afirme más en la fe. And that is going to cause you to become more affirmed in your faith. Y la presencia de Dios disipa la duda inmediatamente. And the presence of God
will dissipate any doubt immediately. No tenemos ningún récord de que Tomás haya metido sus manos en el costado del Señor. You know, we don't have any record here in the Bible of Thomas actually having placed his hands into the ribs of the Lord. Simplemente el verle Just seeing the ribs of the Lord, hace que la duda desaparezca that makes doubt disappear. y hace que el apóstol Tomás And it makes it such that the Apostle Thomas diga lo que significa el corazón del Evangelio de San Juan. Then Thomas said what is signified really by the gospel according to St. John. Tomás respondió, And Thomas responded, Señor mío my Lord y Dios mío. and my God. Eso quiere decir, That means, tú estás en control de mi vida. it means you are in control of my life. Tú eres el Hijo de Dios. You are the Son of God. Tú eres Dios. You are God. Esa es una de las confesiones más sublimes de toda la Biblia. That is one of the most sublime confessions of the whole Bible. Y por eso nosotros debemos de estar agradecidos al apóstol Tomás. And that's one reason we should be grateful to the Apostle Thomas. Porque también vemos la misericordia de Jesús. Because here we see the mercy of Jesus. Vemos la gracia restaurando al apóstol Tomás. We see the grace of God in restoring the Apostle Thomas. Y hace que Jesús también nos dé una bienaventuranza a cada uno de nosotros. And that makes it so that Jesus gives all of us a good blessing. Allí en el versículo 29 dice, Jesús le dijo, There in verse 29, and Jesus said, porque me has visto, Tomás, creíste. because you have seen me, Thomas, you have believed. Aquí está la bienaventuranza para nosotros. And here's a blessing for all of us. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Blessed be those that did not see and yet believed. Esto es para nosotros. This is for all of us. No hemos visto al Señor físicamente, You know, we have not seen the Lord physically, pero lo hemos sentido en nuestro corazón. but we have felt Him in our heart. Hemos sentido su gracia transformándonos We have felt His grace transforming us. y hemos visto el testimonio de todos aquellos que le vieron. And we have seen the testimony of all of those who saw Y Him. contrario a lo que hizo el apóstol Tomás, And in contrast to what the Apostle Thomas did, nosotros hemos creído. we have believed. Y precisamente ese es el propósito del Evangelio de San Juan. And that is the purpose of the gospel according to St. John. El apóstol Juan nos dice clarito acá en el versículo 30. The Apostle John tells us very clearly there in verse number 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, Jesus carried out many other signs in the presence of his disciples, las cuales no están escritas en este libro. which signs are not written in this book. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, But these have been written so you can come to believe that Jesus is the Christ, el Hijo de the Dios, Son of God. y para que creyendo And having come to believe, tengas vida en su nombre. you will have life in his name. Eso es para nosotros, mis amados hermanos. This is for all of us, my beloved brothers and sisters. Nosotros debemos de tener la certeza de que Jesucristo vino y murió para perdón de pecados. We should have the certainty that Jesus Christ came and died for our sins. El apóstol Pedro también nos dice en su carta, en la primera de Pedro 1:8, And the Apostle Paul, he tells us in his first epistle, chapter 1, verse 8, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? whom you love without having seen, En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, in whom you believe even though you could not see him today. os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oh, rejoice in that joy that is beyond explanation. Esa es la bienaventuranza para nosotros. That is a great blessing for all of us. Tenemos gozo inefable. We have this Eso quiere decir gozo eterno. eternal joy.
Y tenemos la gloria de Dios en nuestro corazón. And we have the glory of God in our hearts. Mis amados hermanos, My beloved brothers and sisters, esta es la esperanza que a nosotros nos sostiene en la vida cristiana. this is a hope that sustains us in the Christian life. Y por eso nosotros andamos por fe y no por vista. And that's why we walk in faith and not because of what we see. En Tito 2:13 nos dice lo siguiente: In the epistle of Titus, chapter 2, verse 13, we are told the following: aguardando la esperanza bienaventurada keeping the faith that is very blessed, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. and the manifestation of our great Lord and Savior, Jesus Christ. Mis amados hermanos, My beloved brothers and sisters, hay mucho que agradecerle al apóstol Tomás. there are so many reasons, so many things we have to appreciate and be grateful for to the Apostle Thomas. Otra cosa que él hizo One other thing that the Apostle Thomas did, cuando Jesús decía que iba a morir y que no podían seguirle, when Jesus said that he was going to die and the apostles will not be able to follow him, en el Evangelio de San Juan capítulo 14, in the Gospel according to St. John chapter 14, fue el apóstol Tomás quien dijo: no sabemos a dónde vas. it was the Apostle Thomas who said, we do not know where you are going. Y el Señor le dijo: And the Lord said unto Thomas, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad I am the truth, y yo soy la vida. and I am the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. And no one comes unto the Father but by me. Los versículos más poderosos que tenemos para salvación The most powerful verses that we have for salvation, han llegado a nosotros, these have come to us porque el apóstol Tomás hizo sus preguntas. La duda que él tenía hizo que preguntara y el Señor contestó. These have come to us because the Apostle Thomas, he had all these doubts. He asked, and the Lord responded. Es por eso que le debemos mucho al apóstol Tomás. And that's why we really owe a lot to the Apostle Thomas. Sabe que él, según la historia, ya un poco fuera de la Biblia, récords que están afuera de la Biblia, él fue misionero a la India. You know, it's in records that are outside of the Bible that later on, Thomas became a missionary to India. Predicó la palabra de Dios allá He preached the Word of God there. y allá también fue asesinado. And in India, he himself was also assassinated, Y murdered. nosotros podemos ver que estuvo dispuesto a morir por el Señor. And we can see that Thomas was willing to die for the Lord. No negó su fe. He did not deny his faith. Todos los discípulos murieron, All of the disciples died, excepto el apóstol Juan, with the exception of the Apostle John. de una manera violenta. All of the disciples died in a very violent way. Pero ellos aún así permanecieron en la fe. But in spite of this, they remained in their faith. Esto es, mis amados hermanos, porque habían visto al Señor. This was, my beloved brothers and sisters, because they had seen the Lord. Habían conocido la verdad. They had known the truth. Y nosotros también debemos de tener esa misma convicción. And we too should have that same conviction. Debemos de permanecer. We should remain. No importan las dificultades, It doesn't matter what the difficulties might las be. enfermedades, The illnesses, cualquier condición que nos aqueje aquí en la tierra. whatever condition, situation comes to trouble us here on earth. Porque esto es temporal. Because this is temporary. Y la vida eterna, la misma frase lo dice, es para siempre. And eternal life, the same phrase says it, is for eternity. Así es que, mis amados hermanos, So my beloved brothers and sisters, no perdamos esperanza. let us not lose hope. No dejemos de creer. Let us not stop Si believing. usted tiene duda, pregúntele a la Biblia. If you have a doubt, go to the Bible and ask La the Biblia Bible. tiene las respuestas. The Bible has a response. Y su fe va a aumentar, va a acrecentar. And your faith
will increase, it will grow, se va a afirmar más. and your faith will become more affirmed. Entonces no le tenga miedo a la duda si su corazón está abierto. So do not be afraid of having a doubt if your heart is open. Hay que investigar. Let us investigate. El problema es cuando se cierra la persona y dice, no creeré. The problem is when someone closes their heart, their mind, and they said, I will not believe. Están diciendo, aunque me digas lo que me digas, no creeré. They are in effect saying, no matter what you tell me, I will not believe. Ese es problema. That is indeed a problem. Y tenemos que orarle al Señor, And we have to pray to the Lord que la gracia llegue a nuestro corazón, that grace will come into our hearts para que nosotros podamos recibir la verdad del Evangelio so that we can receive the truth of the gospel y poder ser salvos. and be saved. Porque de tal manera amó Dios al mundo, The Bible says, for God so loved the world que dio a su único Hijo, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en Él cree that whosoever believeth in him no se pierda, mas tenga vida eterna. should not perish but have eternal life. Mis amados hermanos, todos hemos pecado. My beloved brothers and sisters, we have all sinned. Y porque hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. And because we have sinned, we are separated from the glory La of buena God. noticia es que Jesús, con su sacrificio y su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos da perdón de pecados. The good thing is that Jesus Christ, because of his sacrifice on the cross, we are given forgiveness of sin. Todo es que nosotros querramos recibir la verdad It's just a matter of us wanting to receive the truth. y nos reconozcamos pecadores. And we recognize that we are indeed sinners. Debemos de confesar delante de Dios y decir, he pecado. And we should confess in front of God and say, I have sinned. Y te ruego que me perdones. And I beg of you to please forgive me. Eso implica humildad. That implies humility. Y el Señor no se va a hacer esperar. And the Lord will not make you wait. El Señor le va a perdonar sus pecados. The Lord will forgive your sins. Le va a dar libertad. He will give you freedom. Si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Evangelio de San Juan. You know, the gospel according to St. John says, if Jesus will indeed make you free, you will indeed be free. ¿Cuál es su debilidad? What is your weakness? Para el apóstol Tomás era que no podía creer sin ver al Señor. You know, for the Apostle Thomas, it was that he could not believe unless he saw the injuries on the Lord. ¿Qué es lo que lo ata a usted? What is it that holds you back? ¿Será el alcoholismo? Could it be alcohol? ¿Serán drogas? Could it be drugs? ¿Será algún otro tipo de pecado? Or some other type of sin? Bueno, el Señor no solamente perdona pecados, sino que su sangre preciosa le hace libre, lo desata. You know, the Lord, the beautiful things, the Lord not only forgives sin, but his beautiful generosity, mercy, will free you from all those chains. Hay un cambio interno que sucede en nosotros. There is an internal change that occurs Un in us. corazón nuevo nos es dado. A new heart is given unto us. Nuestra mente es renovada. Our mind is renewed. La So gracia y el amor de Dios vienen a morar en nuestro corazón. the grace and the love of God come to reside in our El hearts. gran poder del Espíritu Santo nos es dado. And the great power of the Holy Spirit is given unto Esto us. es para que nosotros podamos ser libres de las ataduras del enemigo. And this is so that we can become free of the chains of the enemy. Y si eso no es suficiente, And if that is not sufficient, el Señor lo pasa del reino de Satanás al reino de Jesús, al reino de la luz. you know, the Lord then will pass you from the kingdom of the devil, Satan, to the kingdom of light, the kingdom of God in Jesus. Mis amados hermanos, My beloved brothers and sisters, hoy ese es día de oportunidad. today is a day of opportunity. Dice la palabra de The Dios, Holy Word of God says, mas a todos los que le recibieron, and to all those who received him, a los que creen en su nombre, to those who believe in his name, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. he gave them the power to become children of God. Vamos a orar, Let us pray. vamos a pedir que si usted decide hacer esa, por fe, levantar su mano y recibir al Señor en su corazón, hoy es el momento. And we're going to ask that
if you decide to accept the Lord Jesus Christ, or do it through faith, raise your hand. Today is the moment. El Señor está acá The Lord is here. y está diciendo, y aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. And He is saying, behold, I stand here at the door of your heart. Si tú abres la puerta de tu corazón, If you will open the door of your heart, entraré a ti I will come in unto y you, cenaré contigo and I will have a meal with you, y tú conmigo. and you with me. Esa es la aparición de Jesús a nuestro corazón. And that is the appearance of Christ into our heart. Si es que oremos. So let us pray. Padre, Father, gracias por tu preciosa palabra. thank you for your precious word. Gracias por la fe, Thank you for the faith que es un regalo divino that is a divine gift, y que llega a través del escuchar tu preciosa palabra. and it comes through our listening to your precious word. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Open our hearts, Lord. de manera and que esta palabra que hemos escuchado hoy open our hearts and our mind such that this beautiful word that we have heard today abra nuestros ojos open our eyes y abra nuestro corazón and open our hearts, y que podamos ver a Jesús por fe. and that we will be able to see Jesus through faith. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque en ti somos nuevas criaturas. because in you we are new creatures. Y hoy, Señor, And today, Lord, damos oportunidad a aquellos que quieren agregarse a la ciudadanía celestial. we give an opportunity now to all those who want to become part of the heavenly Si citizenship. alguien quiere hacer esa decisión, levante su mano. If someone wants to make that decision today, raise your hand. El Señor está acá. Veo su mano, mi hermano. Veo su mano. The Lord is here, and I see your hand, brother. I see your hand. ¿Alguien más? Someone else. ¿Alguien más quiere hacer esa decisión hoy? Well, someone else wants to make that decision today. Los tiempos son malos, mis amados hermanos. Times are evil, my beloved brothers and Y el sisters. día de mañana no es seguro. And the day of tomorrow, we're not sure if it's going to be here. Así es que hoy es el momento de arreglar cuentas con el Señor. So today is the moment to square accounts with the Lord. ¿Alguien más? Someone else. Bueno, vamos a orar. Now we're going to pray. Padre, gracias te damos, Señor. Father, we give you thanks. Gracias por ese tiempo hermoso en que tú nos das de tu sabiduría. Thank you, Lord, for this beautiful time in which you give us of your wisdom. Yo sé que es tu Santo Espíritu moviéndose en poder. I know that it is the Holy Spirit moving in power. Y te damos gracias por este hermano que ha tomado la decisión de seguirte hoy. And we give you thanks for this brother that has raised his hand and made a decision to follow you today. Intercedemos por él. We intercede for him. Y quiero, mi amado hermano, que usted repita esta oración después de mí. Y cualquiera que quiera hacerlo, por favor, diga después de mí lo que vamos a decir ahorita. And brother, I'd like you to repeat this prayer that I will now be saying. And anyone else that wants to say this prayer, please repeat these words that we will say right now. Padre, Father, gracias te damos we give you thanks por mi vida. for my life. Gracias por sostenerme. Thank you for sustaining me. Y te rogamos, Señor, And we beg of you, Father, por nuestro hermano for our brother que ha hecho la decisión esta mañana. who has made a decision this morning. Y usted dígale a Dios Padre, Say unto the Lord, Father, Padre, Father, me confieso pecador. I confess that I am a sinner, Te ruego and I beg of you, por el sacrificio de Cristo Jesús, because of the sacrifice that Jesus que Christ perdones made, mis pecados, that you forgive all my sins, que me des la presencia de tu Santo Espíritu that you give me the presence of your Holy y Spirit, que Cristo me haga libre. and that Christ will make me free. Que yo pueda, Señor, That I will be able to, Lord, ser anotado en el libro de la vida. that my name will be written down in the Lamb's Book of Life. Gracias porque hoy soy una nueva criatura. And thank you, Father, because today I am a new creation. Te damos gracias, eterno Señor. We give you thanks, eternal Lord. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. amén. Amen. Hermano Jesse va a orar por los alimentos y vamos a disfrutar de ellos, mis amados hermanos. Muchas gracias. Nuestro Dios en gloria, our beloved God in heaven, thank you for all these items of nutrition that you have given us. Nuestro Dios, gracias por todos estos artículos de alimentación que nos has dado. Están sabrosos, Señor, bien preparados y sobre todo dan una gran alimentación. They are good, Lord, they're well prepared, and above all,
they give us great nutrition. We thank you and glorify your name. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, amen. Muchas gracias, señorita. God bless you. God bless you. I can leave this on the table? Sure. Put it over there.